السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل في كتابه وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبينا محمد القائل: الناس سواسية كأسنان المشط، وقائل: لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتكفوا إخواني، وصلتني أخبار من ليبيا، 3 أخبار، وقبل أن أتحدث بهذه الأخبار ندين بشدة ثم ندين بشدة الأعمال الإجرامية الإرهابية، بيع الناس، بيع البشر، وقتل الناس وتهجير الناس. ندين هذه الأشكال كلها. Mes frères et sœurs, j'ai reçu 3 choses. C'est très très important. J'ai reçu 3 choses. 3 choses, c'est très 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 important pour nous et pour vous. Mais avant, nous condamnons les actes, l'esclavage et les actes barbarie, violence, tuer les gens et tous les actes qui n'est acceptable, tous les actes, nous condamnons avant que j'ai parlé les 3 choses que j'ai reçues. Wananyasi watukufu, ngarihimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ikao ngurambiyo harimwe Qur'ani yokana inna khalaqnakum min dhakarin untha. Mwenyezi Mungu amba ayuha nas, enyi wanadamu, rimumbuni wanaume na wanawashi, rimjailia ni kabila na kabila, fami za fami, ili mje mjulane. Ni mtukufu harimwanye deuro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalamu ngurambio kana wanadamu wasawa kasnani almusht, wasawa hamamanyo ya mpenya. Wanadamu wasawa hamamanyo ya mpenya. Mtume alayhi salatu wassalamu ngurambio kaka bati utukufu wa Mwarabu hojuma mrwaji, au mzungu hojuma mrwaji, au mkudu hojuma mudu, badi euro Mwenyezi Mungu uonde mtukufu husoni mwa Mungu. Mtume ngonzo ralezi kaka bati utukufu wa mramba bani mzungu abe mtukufu, bani Mwarabu ye mtukufu, bani Muhindi ye mtukufu, awe mudu yeti mtukufu. La, ramudu, ramkudu, ramwewu, ramruju wonsi pia wonsi pia wosawa mtukufu hamngude uro Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu umbo wanadamu pia hatungua ye mitume hawanika utukufu, hatungua ye mitume hawanika utukufu. Mwenyezi Mungu ardangalio harimwe mitume ikhtara al-anbiya, baada Mwenyezi Mungu ardia tungua ila mitume haangalie mitume tena hatungua wane, hatungua watano wano hamba ulul azmi, hatungua watano ulul azmi emitume 5 wanu hawatungua
wohambwa ulul azmi. Ulul azmi de mitume watano Mwenyezi Mungu hawatungua: mtume Nuh, mtume Ibrahim, mtume Musa, mtume Isa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume hawatungua watano wao hamba wanu hamba ulul azmi. Mungu watukuza wanika daraja. Mwenyezi Mungu ardaja angalia tena uharimwa o watano wana. Mwenyezi Mungu ya watukuza. Mwenyezi Mungu hatungua mzima tena hamnikashewo na endo mtume wa haturi mwanzao hamtungua hamrenduka yende lider yende dhamana yende mtukufu rahano wandu pia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aizo watukufu ngardunjia basa leo karna urenga dakika zinji kana urenga wakati mwinji manzo nimwelezeni ndongo ndaru zani waswili rangu juzi ujajana ujaleo siwaswili wani ndongo ndaru za lo harimwa yensi ya Libi. Zindongo ndaru za njili ya hizo zani waswili ilazimu ni hadisi minanyi ika obligatoire ika unilazimu ni hadisi minanyi ni mjulizeni ze habari kaundo zani waswili haukamiti do renga ndongo harimwa interneti ne ishia ni hamba miti tuona rezo sosio ya biblia uka rezo sosio ni yo telefoni mtoka na telefoni mranzi yezo yanzao amra kana ordinateur ranzi yezo yanzao miti renge miti kubalize rezo sosio ni zo internet mri hamba manguna kubali jamais japoro kubali mi hanza zindungo ni keswiri ni ziparise nambiwa onamna hazo ili njo hamba lazima mndu yazitunde ndosha tudo kamrisha hamba aizo ndajo jwana ndongo zinji mpaka tiziparisa no mnofu hazo tiwasuliwa ni ndongo na wanikiwazo ni wakomori wajihundra uharimwa yensi ya Libi. Ikazo ndongo hizo tinikiwa ndongo ndaru ngamjomambianizo abasa ni maana na nikiwazo ili njo uzamba nyonsi pia haina mndu yazishie rahane jamba zingonda rizo kabla kulli shay rahane jamba zingonda ngani sauni bo watukufu kamra ono mndu hati ya komanteri hadea au mndu hati ya komanteri hamba ndongo za batani toti ndizo rili shamndu hati ya komanteri hadea mndu awapo mndu shewo wandu kwa mjibu wandu kwa reponde mtidojibu mtireponde ikamono mndu hanjia hata komanteri ya batani mtijibu mtireponde na mtsomra ntine komanteri ya hiyo alafu mimi netimizi amjomsaidia ili maudu ya darasa ya ushawa au ya heze ntuzi jao ya tijorda jitabisha haridungu ili ni mbloke mitordi ni mbloke yani abo mjomsaidia ili maudu atijotabia halata kredi ya bure na boka tutahadunge maudu atijotabia halata konexo ya bure na wifi ya bure na energy na ukaansi abo ikartimizi tioneze komanteri za batani za kauda wandu no parusheo nitso mbloke ni mfacilite ça veut dire pour vous faciliter yani pour lui comment on va dire pour faciliter ili ni mfacilite ya tijola ta connexion ya bure ye darasa ijao au tijola ta kredi ya bure au energie ya bure abo mitwangala netimizi ni mbloke yo hamba blocage facilitation ili rimfacilite ya tijotabia aizo mtiparo jibu mbarongo kama uno mrata komada mtumranti ritimizi rimbloke ili rimfacilite bas alhamdulillah rabbil alamin. Aizo ngardunji abasa uhusu zendrongo ndaru zani waswili zala Libi na zendrongo zinu bwatukufu zendrongo za hatu sonti pia kaitsi na ukamrunge na mwananyayiho kaitsi na ukamrunge na famiho kaitsi na ukamrunge na mwanzaniho au katina zinundrongo za hatu sonti pia haini mwanadamu ulona imani banga mwenza rohombi ujibu wa nezembi ekazi hundo wananyao ujibu wa zembi zihunde mabani hao ekawe isha mwananyawa hundwa nimbi wodo jibiwa wodo tuwa zentuli wodo furahi wo shambiza unda wananyao aizo mrati jibiwa banga bwa jibi wao ka hare mwana mshwando binge Libi ngutabiho afungwa bwa jibi wao
ewe shari mdo binge yiho libi wakatujulwa ngeje na wajibi wao ze roho yorohombi wajibi wao bawesha wananyau waloma hala watabi hao ngabu wajibi wao ze roho waishe mrumo mjini baringe yiho walesha fulana ringe yiho fulana nge yiho libi wungu tabiho alafu wandi soteha wadojibiwa ngabu wako wasuli daraja uende hata wodo amba ukaa ewe ya mabende ihundo ngabu kusubuti mraushoke mwanahe bani hai awe sawa naye awe mhuwa ngeyiho basi ngabu wakujibiwa wodo wateshea wodo amba ewe ya mabende ihundo no vantara jende yikutswa bange libiho ngufo yiho ewe ya mabende ihundo ngabu wakuparoze famite na wambiluka vale mwana mshwaho nge libingu tabiho jwanzabe he timizo msafarai ngabu kamba minjala hobo yakenda yiho vanu rekaulahwa reka kujalahwa reka uzijua reka kujazijua abantu ngo huyi mndu ulo harimwa hali nziro ngo huyi mndu ngo saidie bani hao ngo saidie mwananyu ngo saidie mndu wa fami shatsudo kamrajibiwe mndu ya damba ya mambende hondo ya mndu wondo arifulani nge hungu kreve wodo jibiwa fulani nge hungu tabiho hata ni uvantara ejoka ya mambende hondo do wandu abo wakahenda wansi pia dabo wandu wabira iho wansi pia wenda manga dabo kongabo wenji wabira libi iho wende Faransa majana wenji wende wanuba wadungwe nzia wambangwe ndao kwaja joka ngabo problem kwaja joka ngabo tabu shawende wahundunga bo tabu kwaja kuzijua kabati mwanadamu ya jwanza hundwa ni tabu kabati mwanadamu ya jojibiwa ya hundwa ni mbi eko wandu wawo komori wajuo kaiho ngabo problemu ngondoza wahunde wajajohenda shema na wahenda dabo kowe mabani hawabiriho dabo kawa na shamanda wabiriho dabo kawe nji wabiriho wasabiri Maroku haizo wandu wala Suda wende Libya wabiriho wasawala Maroku wende direct wasawala Egypt wajalib haizo woisho kanga wandu wabira yode manaba wabira shakwa jaka ujuka ngabo problem wende wahundu kanga botabu kwa jazijua abo mratambe uka mwana mshwari nge yiho na jidemer de banjabende yiho yawe manahenda dabu yaone nzia shaenda hundu zindu hajiziro hayatuka uzijua yabo kuna usaidie mwana mshwari kuna usaidie mwana mshwari kuna usaidie bani hao kuna usaidie shimeji wao kuna usaidie mwana nyu wa mhui aizo nganzo mraranti zero hombi zendongo njoka uzamba bano abasa na rehenti zero hombi rirenge zinu joka hambwa basa bazinza hatu sonti pia rizishie na rizirenge rizishie ulona rohombi na mwananya na irenti bafuni mimi ya personi kamrungu ni yengu yahansi oyenga hiyo atabomasi kwe kasartimizi ngondo walale udon reve tabirini wejuka tabirini wenivumbua sava so ransiyo iliritimizi zinu za jaba kango niongo mimi tsora ansate kaunde ngo lalo udo reve tabirini wenziwa we juha wenivumbua udo ni wona yuko tabirini yuko shaba sainu narjiko centre na zinu za haja narjiko centre na zinu za haja zindongondaru na nzuni mwambie nizo abasa rehenti zero hombi mrati jibiwe baringe na mwananya ulo yuko aunge na mndu ya hundwa nimbi yuko mrati jibiwe hata imana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambi ukana qad badatil baghdha قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambi ukana قد بدت البغضاء من أفواههم ngabu wanadamu ikawo zero hombi za hao nuadui wa hao usauve nuho harimwaze hanywa za hao ngabu ndubo kumre shangurongo mrutso wona ukabala omo wa hakeula nguona wadui nguona urohombi ni mbuola mrutso hisi Mwenyezi Mungu amba kad badatil baghdha min afwahihim yode Qur'an hamba ibenuha kejabwanda itsobenuha jau ibenuha albaghdha wa uyengevu no rohombi albaghdha urohombi no uyengevu ubenuha jarmeni ho hanyo hao kabandu wotsovumbo ananya unayi avumbwe bani yahe nayi avumbwe mndu mumjini nayi avumbwe ule afanywa hazi nayi zero ekangurongo mrutso hiso wadui hadmwe hanyo hao Mwenyezi Mungu amba wama tukhfi suduruhum akbar
nizo wabwanda za morohoni hao zonkura hanizo wambao hanywanyi zila wambao ilamba bititi ondroboko hazao rohombi watododa wandu na umenya wandu na ujibi wanezende arifula na undoja basi baleze hanywa za wadu yula wa uto hanywanyi bala horohoni nga wadu mziro rahanu eda watojo hanza hojo habo taswambilwa kafulani hafu wallahi alazim bala hobabu haila wadoda wandu wisha mrungu do mru fulani mpwashe fulani ja bala Mwenyezi Mungu akanzabe nuwe rohombi lo horohoni hemngola bala Mungu hawonoke bwana ulange na rohombi nguye ngomru fulani haizo hakazi bwandaza Mungu akanzazi benuwe haiheza ila rohombi ijabo hanywa juu watina ukakusudi wanika mwanda uja wambia mru watina ukawa kusudi abantu bukuto jambia mru zila ndungo abantu bukuto ja wajibenu wamba mbadiwe mru jao badija ani wanataka ja kusudi yambe ani yeto ndata azimshindi enda babo banu tsendeti ufanyila ndongo jao tufalla ani bala rohombi jaya rohoni hata Mungu akanzabe nuwe ule wadui ukaba ngo yadui uyimru yengo uyimru muyi hizo ule wadui uhabo hanywa juhandi sobabu hayede ula mru yevumba ula mru nayi basi Mwenyezi Mungu amba wama tukhfi suduruhum akbar zila wadziha morohoni hawongizo nkuu watu johanza hojo habo tasimrambiloka arifulani hafu bado jibiwa hafu aba furaha gudo jibiwa arifulani hafu gudo jibiwa hata arifulana kundwani problemu gudo jibiwa ngoni problemu arifulana rantswani mrumme gudo jibiwa arifulana rantswani mrumsha arifulana dungo hazini oh la la hadungwa uvantara uhadojibua uvantara uhadojibua hazini bala mrujibiwa hata fulana dungo hazini arifulani basi katsinamba arifulani harundwani kafa arifulani harundwani baya ujibiwa hata hamabala ngwajoka urengaye riziki ya himruola na besho mruola hafu kuna kaushinda urenge riziki ya hundwa ni mabaya ahundwa ni tabu kuna kaushinda urenge riziki ya hae yabo ngojoka utabihe roho bure kaba tujoka ushinda renge riziki ya mwananya Mwenyezi Mungu asanye saba na hanu qasamna maisha Mwenyezi Mungu amba risaranyisa yema riziki ranyisa Mungu asahamba qasamna ranyisa yema riziki haina mrungene baba ya hae haina mrungene bahati ya hayani kiwa kaba tujoshinda mbohe haina mrungene riziki ya hayani kiwa kaba tujoshinda mbohe haina mrungene baba yani kiwa yewe rohombi ya hindi ye rohombi ya hindi yabo ye rohombi no msikidne rohombi ya hindi kokuna kochida mbohe aizo wananyasi ezani wasulizinu ngamzandiso sheleza dakika tujohisa tiwasuliwoni ndrongondaru ikaonga mjozandisa basa zindrongondaru hizo rizirenge homo nenia rizijue ukazinza hatu sonsi pia zinu za hatu haina mrulo na imani haina mrulo na ubinadamu njaka udhwani ukanga mjoka na mu hata nione daraja mwanadamu yahuziwa mapesa sibasi mru yahuziwa mapesa mbabititi hata yatojoka ufabie ya mrupashia yende mahala njaka udhwani ukamjoka wasulizama nione mwanadamu rirejeye zama za hale wandu wadohuziwa mtume yabehwa yajiaziye ndongojizo mwanadamu yahuziwa zuhimengo mitano mwanadamu ahuziwa katsa ero au yahuziwa ha 5 euro njaka udhwani ukazitendwa zi hamandi hizo ngazoka huja rienshi mwanadamu yahuziwa rienshi zama mriarengwa ya violewa basi mrienshi mriarengwa ya tulwa ya bure njaka uona ukangarjoka wenshi zama hamandi hizo rezi waswili abasayinu nga mwanzo ni mwelezeni zendongondaru zani waswili wakati unu ekari wono zendongondaru zani wasulizo bwatukufu ili mwishie solution ne fikre ya hangu bwatukufu ya mwando ngasino wananyasi wasomao libi mguna wabariki nyonsi pia nyondo mjihunda warimwensi ya libi ngabo wanazoni kaungu wasomao yihu alhamdulillah ngauhoma lahoni hao
ngao tranquili ngwenda umolikoli. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu yawabariki, yawahifadhi neema kafalo yiho, yawahifadhi neema bayalo yiho, yawahifadhi neze problemu zilo yiho. Yonde ya mwando duwana nyasi wanazioni, yondi na kanzani wasalimia ranzi gena bezi habari wananyasi wanazioni wasomao libi wa alhamdulillah waungo na wanjai ho normali ngona ze passport za hao normali ngona ze visa za hao normali ngwa enshio mala honi hao normali ngwa ruha wenda molikoli kawaida normali jenamna wandu wenda alhamdulillah. Mwenyezi Mungu na wahifadhi neema baya ya wahifadhi ze problemu zilo libi abo yende grupu ya mwando kangabo wandu waloma la honi hao kawaida watona mbatabu wendo molikoli wendo mahala watina mbatabu ngabo wanaziona wasomo hiyo alhamdulillah. Mungu na wabariki wajaze khair. Ngabo grupu ya pili ikao si wasuli waze habari ranzi juzi ya mjoko mwambianizo abasa shamwambo ze grupu ndaru ranzi ngeni mwambieni. Ngabo grupu ya satena ikao wanua Komori ikao wende Libi wala Sudan wenda Libi ngabo wala Egypti wenda yiho ngabo wala ntizi ndwaji mtufu mbwa Afrikene zenza mtu abadasi wa Komori Komori ka wende yiho ili wende wafanye misafara jena mno wandu waji wafanya owe vira alafu wende yiho kwa janji ya hadrua kwa janji ya alua ya kindo kwa janji ya visa au ngabo wanje visa ihisa banda warengwa ne madhamana wa yiho hawe kao kwa tina yani kwa tina situation de la kwamba situation hula Faransa haurambe situation ye hula ya Europa haurambe situation hula Marekani haurambe situation ekizungu yani aizo he namna wandu wao kwa tina situation yabuze visa za hauza unjalibi zihisa au kawafikiri ngwajo kufanya msafara wa M1 wende wa hundu ngo ihomezi minji wafikiri ngwajo kada fanya msafara 2 semaines wa hundu ngo muda mwinji za visa za hauza watai hozihisa au kwa tina hata aizo wandu wao ngabo warengwa ikao watilwa jela wafungwa banda wafungwa kwa tina makaratasi kwa tina visa kwa tina ndini ya hensi wa enshio ya wandu amanda wao ngwa chihundrau bao harimwa prizo au kwa tina namna ya ubaki aizo ngabo wandu keliyo tena waparisiwa ngabo wandu tena waparisiwa wazingarwa walio ho prizo ikao ho prizo walio ngo wenji ya mjoka fungwa sabari bana basa bazini tininkiwazo ndongo zinu ndro ranzi juzi honda leo mjoko mnikanizo namna na nikiwazo pia aizo ngabo Komori kao ngwa jihunda prizo ni namna wajihunda prizo dokao kwa tina situation wanja iho batina visa wasa wanjia ze visa zihisa aizo warengwa ngo prizo abonge bidio wasaidiwa enamna walio ze famiza hauzi wasaidie direct na to wasaidia direct wake wandu wasaidie ili wafanyilwa mbakartasi ya laisser passer ili laisser passer yo wafanyiliwa wajoro haiho aizo wajoka namba papier namba kartasi laisser passer wafanyiliwa ili warohe uharimaze tabu za hao walio aizo iyonde grupu ya bili ende grupu ya bili da wala Komori kao wazingarwa watulwa jela watulwa prizo kwa tina mbeza makartasi kwa tina visa kwa tina séjour hiyo izihisa kwa tina mapapier ngabo watulwa prizo ngabo ye grupu ya bili ya grupu ya raru ikao wanipara wakahunjuliza ranzi juzi uhonda jana ikao chetwa changu shikauni hoza ndondo ranzi jana uhonda leo da chetwa shikauni hoza za habari zinu swafi za kauni hoza wanua Komori ikao ngwajihundrao homsiruni wa Libi yode namna bokwendo ngo yinu ikahuntabisha swafi ranzi jana uhonda leo wa Komori wajihundrao homsiruni halibi wandu wajihundrao homsiruni ngo kalite mbili ikalite nzima wanu wabeshe wa wandriho grupu za wandu wakodo wabahiza wafanyilo msafara hao wa warenge ngo uharima malaho homsiruni ze grupu ngizo mbili ngabo grupu nzima ikawa ngo uharima amani ngo homsiruni mwalibi kwati homjini watujozingaro wabeho prizo watona makartasi yayiho watona visa yayiho watona mbastia soibaki watujonda wadozungula homjini wajoporso zingaro wawarengwa aizo wabeho ngabo msiruni nyumba za msiru wandu hauze grupu za hao wahantu homsiruni hiho na udolinda ze fami za hao ziwabeshe mapesa ya mikataba wafunga ya mapesa ya oyende ili wajo wafanyilo msafara hao watu watowe homsiruni wabeho barini yani ngwajo watu wa homsiruni walio ukawabe harimo nyumba za homsiruni yode grupu ya mwando ya mwandile
wabehe watoho msiruni wabehe hobarini hula de wajoka watahari mwana vedeti no wanaindini wajoka wabahiza wenda Europa wandu wajoka henda hizo wandu wao ngabo wakomori waloyiho bao ikawo ngoma lahoni humsiruni wazingarono ndo hawaloyiho ili walindize famiza hao ziwasaidie banda wekazi wasaidia wajo uroha wabehe hobarini wakontinye misafara hao iho wanzo wende ngabe grupu ya satena harimwaini uyo waloho msiruni kawo wanijuliza wao ngamina ze message tibeshe wazo banu ndondondro tsene wanibeshe yandro harimwa internet ya hange katsibuwe page ya messenger ngamjo parisa message zinji za wandu wa Komori wakaulila wanibeshe yambabo fundi hunusu tabiha telefoni asu tabiha internet vanu mrufanya hata hundumba telefonari mwa 10 minutes 15 minutes mrato para mrumoda honi au mramjulize mba formation aizo wa Komori wa wanambia wa Komori wa wanambia ukana fundi ngari hulabia uhele dzina la Mungu bufundi ya ukana rirengwa ni mabandi rirengwa ni grupu za mabandi makrimineli maadui warirenge otage iwandu wao warirenga otage rambilo rilive ngeri puliliwa samba yabo mhuziwa wamba kartujua enamna weshiliana nemru ya rebeka hunu kwa tujua ebala wahuziwa kwa tujua ebala watuka urengwa ni mabandi bahi wamba kwa tujua ebala wahuziwa Allahu alam kwa tujua kabala wahuziwa kwa tujua ema bandi wanu watoka warenga basi wakazepria hao kwa tujua aizo wakomuriwa ngwani thibitishao ngwanambiyao ukana bofundi we msubuti gojo subuti uzambe bofundi we kurimru we hamba izako ilibeshwa ngojo kahulwa ufe wo kudoka mhara we usubuti uzamba no ufe usubuti uzamba no udeziwa de mana rakofanya haina mbio hata rehuparise bofundi wanrongo na mbio kabano sekaruka na telefone tsabano mrufanya hata haparsamna telefone wa 10 minutes mrabe zabe hamna message internet umra para mruda honi basi sasa karobuliwa iliripare ilirjo hundre mapesa amba banu subuli waripare mahala ilirjo hundre mnari ya libasi ilirisove ho mahala rilio wakomuri wangu anambia ukangwa ho msiruni domsiruni ya libi wanambia kawarengwa ni mabandi mabandi yao wawambia ukana kwa na wapulilia mpaka mu hawabe hama pesa alafu wanikiwaze priza hema pesa za ho wandu wao mabandi wao ze grupu mbizo za mazetwani hizo ikawa ntujwa zingrupu za ndahubi haukali bimenyeha wanatanga wa jeni walo harimweze grupu hizo wanatanga wa Afrika walo harimweze grupu hizo ngabo wazungu walo harimweze grupu hizo ntujwa ngabo wa Arabu walo harimweze grupu yani izinu grupu mbi zinu grupu za ukatili zinu grupu za ukriminali zinu grupu za ubarbari za jayo harimwenzi alibizenda yiho wanata wa jeni ngabo harimweze grupu zinu haukali bikabati amani serikali ngizondaru serikali mbili ndezi julo au na maparlema mbili ile jeshi ngilo kalite mbili yani amani roha wanjia msiba haizo yensinga bo msajaja serikali mbili ma parlema mbili na tijindi mbili yensinja msajaja yensinjia msajaja haizo wakomurungu anambia ngo nlavyo kabofundi rambi lwarini kwapri tsambe mwambilo mliberalinga muhanyu mwamularelinga wamba bofeni mrunge na pri ngabo ya rengo ambilonga nzo 2000 euro hawa libenge ya tolo ngabo ya rengo ambilonga nzo 4000 euro nge ya tolo ngabo ya rengo ambilonga nzo 3000 euro nge ya tolo ngabo ya rengo ambilonga nzo 5000 euro nge ya tolo ani wa Komori mfumba wa jena mfumba wa Komori wakaunambia mimi ya person alafu tsamba eze habari zo mjuliza ze famiza hanyu eze habari zo mjuliza ze famiza hanyu wanambio bofu risari juliza ze fami ngabo wajuliza ze fami walekao wabuliwa washindi wajuliza ze fami ngabo ekawa hata kwa tsubuli watamba telefoni wauze fami zao kazuwa juamba habari mjokombianizo abasa mjokombiana abasa wala wabuliwa waparaze fami zao ilizi wasaidie wao waparaze fami zao ngabo wanambio kaze fami zao ziharaya ngazifikirio ka valangwa nzowe rwa mapesa wale warumie wafanye pleziri alafungwa nambio kabofundi ngarhuni kawe nimero za mohatu tena wanambiazo ngarhuni koze nimero za heze fami za hatu uikaungizo Faransa ngarhuni kawe bofundi uwapare uambie
wari hui banga si hali rirengwa ni mabandi, rirengwa ni mabandi. Wambie bofundi waribesheye hiho libi anafunga rjordi ripare wo ndo waju paraze famiza hao kwa tuni kama mimi Jibril Mbahindu no kwa tuni kama mrundanyi Mbahindu no ngwa wabeshe yao wao ze famiza hao wawabeshe kwa jambilo wanike mndu pariale awanike mndu Marseille awanike mndu Rennes awanike mndu Komo na wawabeshe direct mratu jambani kama mndu la harenge hali mratu jambani kama mndu la hali utuzamba tibesha mndu kutujwa ndobi nganzo uishie mndu waye yahwambie ukaa besha mndu fulani eka yeye mohanyu kuna uja umposize ukakati namba kartasi yeye uloyiho de johambia uloyiho mohanyu de johambia uka posi dzina fulani la mndu ulohunu libi bawonde jojwa ya nrenge yeye ndo yahwambie shauti tsokubali mndu hamba batani humbesha mapesende ya ngamia basi uja udojila umu mrati sikubali ya tuangamia basi ajodo jila umu haizo wanambia ni pareze famiza hao ni watie imani ni watie kuruaji ni wambia uka na mbeze mwadiriki mwapare kwa jambilo wanike mimi awanike mrosheleba Jibril bango josi sisina na wana gozibi ngojo sirambe kweli hapo si mriamba alifu boto jamramba be mriamba be boto jamramba te mriamba te boto jamramba jimu ngona rifati kama kwanza beze kweli mrudungu hashari subhanallah alazim mrudungu hashari aizo wakaunambia mimi ni pareze famiza hao ni watie kuruaji wawadirikiho walio wawasaidie iho walio haizo ngabozi haina nemero nanikiwa tishinditi paraze famiza hao tiwambia ukana na mwangali msaidio owana hanyu neze famiza hanyu zilolibi bawa nambia ukana warengwa ni mabandi ngwa uharimwa mabandi tena ngwa uhomsiruni mabandi wawamba kwa na wapulilia waseho mjini wende wangale ndongo za upashia mpaka wa walibi yawe mabandi wao ntujwa besi wahuliziwa yabo mkenisheke mabandi wao wahuliziwa yani banda uka mrahuliziwa hasenkisa euro yawe mabandi wende ngwa huzao 2000 euro haukamrwa hulumndu hasenkisa euro yaba basa mrungondo yahuze 2000 euro mrungondo yahuze 3000 euro ye mwenyi wa yatowe yajihule yajitowe yajojihula yakaiharimwa uhuria yakiharimwa liberte no usilamu haina dhambi zero lambwe kamrunganzo asamihilwa mndu ya rehuri mrurahuri mrumwa haizo mramadu ya rengwa ni mabandi wonge harimwa hali nziro wasarendo mrumwa wonga nzoze famizi msaidie haizo tikanzana mbieze famiranzi haina mrika wonge na mwananya au mwanzani au fami ulolibi nafanye msaidie yatambingwa mobetizi nafanye msaidie rohe hiyo tibasi ako mjokoto wasuya wangu abasa sharani jato wasuya ngabo wandu waloyi hotena ngamina message tsazinu banu shamitsi na usubuti ni vumbuwo wandu ukamitsanza ndo pomroshe ngamina message tsezi zulari mu telefone message zitimu message tsazinu zitimu 30 message zitimu 30 wandu difference tsazinu banu zitimu 30 message wandu difference haina mndu mzima bongu tsona mbio kabofu rambi yedu warido womba banga sina mwana hatu iwasawamba banga sina mwana mshwa hatu banga sina mwana mahatu ulolibi dejanga sina 4 mois au 2 mois karja mjuamba amfia karja mjuamba habari kajari para na ye haparo ripara enimero yo kartujwa ilanda hivi riparata ketsuhenda ukartuwa juamba amfia kartujwa ngona muhawafu ngasina mezi ya uwaza rinikedu warido soma wandu watimu mengo miraru samba wandu 30 person wanerea mesaji banu 30 personnes différence wanambiao na abo wandu wao miji difference wanereao mimi madama nga mdungo ze khabarindu ngwanambiao ka ngwaona wana hao ngawalona wanashwa hao ngawalona wanaoma hao ngawalona tandroma hao waloyi holibi deja wafanya 4 mois ngabo wafanya 5 mois
ngabafanya turamwa ze fami za hao kazi tujwa mbamfia kazujwa mbamfia katujwa ngona mo awafu katujwa wahuziwa ukaja huziwa katujwa warangwani mabanda ukaja rengo katujwa ngo prizo kwati prizo katujwa ngo msirune kwati msirune katujwa banu wendo barina kwa jenda katujwa banu warogai kwa kanzende ropa kwaja wasule ukaja wasule katujwa hata watimu 30 personi fami za kamili za kaunerea ngaminizo bana ikanga tsawa tsazo ba ze fami chanzo subuti nifumbu haina mraba fumbu mjini ha hafumbwanele dzina la hemndu loyi wanifumbulia emadzina fulani ngasina mwana mbwa fulani wala ngasina mwana mshoto mbwa fulani basi yansikitisha ngabo mndu yanamboka ngwaona wana watano wa mji mzima yote roha matuzi wana watano 5 wana watano wa mji mzima wapasha wende Libya wende wavire wende Faransa wo watano ohao kwatu wajua mbamfia wo watano ohao kwatu wajuengo unamo wafu engwa woje hata kwatu wajua hata mbamfia yabo wananyasi watukufu yabo situation ngiyo grave situation ngiyo nziro tsiuzisa mzima harimo wandu waloho msiruni ikawa tsini kwa numero vano numero ino joka hitsa hangu jobe ha message en privé ni mnike tsini kwa numero kwa jamba nike mro numero hiyo eshele mrat danta harimo abaya bangu kwa jamba ni pibilie numero hiyo watu mrat danta harimo abaya ntarimo problem shatsamba de numero waniparilia ngaminiyo bana wandu wakomsiruni walumsiruni numero waniparilia ngaminiyo bana tsayino bana esheleye ekamlunge urgence dabonjumnika ya pare ekayende ndizo ekayijuswani mrubandi haumenase ntujua ekarongwa lugendi ntujua zayo de numero waniparlia numero ya libi yo de numero waniparlia ngamenyo ba de numero waniparlia wamba ukana wakauneleza wanambie ukana tiwa uzisa mdzimo enga mfinganyi wanga enyi wandumleho msiruni sinda wala waloze grupu walinda wa wasaidi waneze fami za hawa continue msafara sinda wao ntutsa hanijue wala waloma la hona ukanga walom siruni shawa rengwa neze grupu za hawa ziko wabahiza ngwalindao ze fami za hawa wasaidie mapesa ikawasaidilwa waju warenga wabeho barini waju watari mwemeli au vedeta windini wende Europa msufumbwa wao shati wa uziso kamonzo mnambi donida nyinyi mtabi hawa nyinyi mwarengwa ze otage ni ndidi ye mabandi wanzo mninki wa mtowe mapesa ze famiza hanyu zimsaidieni mjo ulibere wane mabandi wao mjo urejei ho mjini mjo embasha wirekanga mjo ka ukontinye mwende Europa au kanga mjo ka urejei mwenzanyu ekamru msafarende tikatukiri mbona huye roho ekamru hadungu msafarata katujo henda manga Faransa msamfanyeza hanyu ekamono nziangizo na mdunge mwasuli manga izo bizo ngombe lawo ni domyezi mukajelie mtsire mvuza bure zemalizanyo tsende bure mukajelie mshinde mkontinue msafara hanyu mwasuli manga mwasuli Ulaya mwasuli Faransa mwataze Mwenyezi Mungu namkusudie Mwenyezi Mungu nambariki na mkusudi na mtole ni harmaze tabu mshinde mkontinue mwasuli hula manga ikamwa benze mwasuli Faransa shekamra wonoka tukiri mruna beze atota waiho ekamro no katsukiri katujwa muhandini mwezi ndatoka royo mratu jadarangwa ni mabandi tena mratu jordi tena darangwa ni mabandi tena abo kairi mratawe kairi mratu fanya mbakartasi beshwale sepesa utijindi ni mranjar mwantsindo waji atawe mratu ndafanya mbale sepisi ni mbakartasi ya rohei kuna tonjar mwantsindo waji ya juka makini ya ridi afanye msafara mraji ba msafara kako jakiri mraji wotokiri mruju afanya msafara mbili ndaruzirate ya neikira o ya tsanukiri haizo timuzisa mzima harumwandu waliyo yiho ikaunga mina uhakikifu nao nizo wanambi yao kwa dajo subuti wanambi ndago hauka mimi gamsubuti nwambia nukaa owandu wao waungo nju wao mimi gabu wandu walo yiho ni waju wao gabu wandu walo yiho ni waju hata waju wanambia tamba nitoze gara shito tamba ngawo yiho ambabu funga mihu tamba fulani nge hunu nge yiho mtoshitaba nganyiwo sababu ngujumbulaniza baiti muzi sabenga nyiwangani wandu bukonga mfikiruka nganyi humsiru ni hunyi mabandi mwarengwa mwadwanza msaidi waneze famisa basi wanambye ukabofundi ngamhulabiyo
uka owandu relo harimo problem rarengwa ni mabandi wasawa fungwa ndingo nambio hambe owafungwa walo prison no warengwa ni mabandi wanzo walive ili watolwa ranzinge wadojwa nzia za msafara hamba sonti pia ritimu ridepanse jana hamba ridepanse jana hamba wadepanse jana wadepanse 100 personnes wawundo wakomori warengwa ne mabandi walo msiruni no wakomori warengwa watsone wafungwa wadepanse 100 yabo kartufumbo wanraji walo yiho misiruni walinda wo msafara watujwa ngojoka ukiri kona kokiri watujwa ngojoka urengwa ni mabandi uko kona kurengwa watujwa bano barini ngojoka ndini mtufumba wao wongo majana mana majana wongo majana menji c'est centaine wala walo harime malaho wala harime malaho wonso wafumba wao wawalo harime malaho warengwa be humsiruni walinda uze famiza hao ziwasaidie mapesa ili walibe mapatron ili wajonike mapatron wa msafara ze famiza hao na zangalizi wasaidia wandu wao wabeze wanikema patron mapesa wabeze wajuru hayiho watujordi wajawarengwa ni mabandi bonga mushoni kwa tsoro ni mabandi ndukutsorengwa utaji hakuziwa ndukutsorengwa huziwa nawe kamura huziwa 500 euro wala ya mhula humhuza ngurda baganzo 2000 euro na 3000 euro vane kamura huziwa 500 bala ula mrenga mbe kumsiru na bedo lima yenda do mlimia yenda do lima kunguli msiru na do lima ya do mlimia hula hatoma ya jobe shema pesa ya jia mpulilie abunga warenga wadoa limia jiho warenga walimia ta ye famia mromo hawajobe shamrema pesa ikayende haserewe mapesa yabonda wajoka humpulilia rohe kula msiruni haizo yabo bwana nyasi yabo situ ya sungu na mbiuka vano wandu walo hunu waungo wenji wano wenji wawajafanya misafara wenji wotudu wanazoni nga wanazoni sho wenji wawende wafanya misafara henda Ulaya kwenda Faransa wenji bahamba kabongo aswenji majana tsindongo za 50 na 40 na 30 na gasi majana walo hunu wanzo wafanya misafara wandu wajalila yiho misuruni ho wasango malahoni wajaza yiho hini mrungu lindo ya saidi wajwa henda shawo waoni hambiyao kadeja wasawarengwa ni mabandi wambilwanga nzo watowe mapesa ranzize famiza ko zitowe nge wapuliliwa warengwa ni mabandi yabona beka wasawarengwa wahuziwa hau warengwa ni mabandi wambilwa watowe mapesa ranzi nge wapuliliwa wasawarengwa ni mabandi hapo basi ze famiza ko katwa shawiri ze famiza wako katwa bya sokwa sarengwa ni mabandi yabongo adubuli wapareze famiza hao bahi iliwa wabeshe mapesa wajo uliberewa wabasana mbyo watimusa hamba rasira rengwa ni mabandi rowalo harmaze prizo warengwa wafungwa watsona pesa makaratasi basi bofundiri timusa redepanse jana subhanallah mimi shetwa shangura nzijuzi tsamba mimi shetwa shangura nzijuzi ntujulala tsamba yenambe entsambe tsamba no lazima nzambe shetwa shangura nzijuzi ntujulala tsamba yokati njufabaha Mwenyezi Mungu enda nuzisa ukaebale wandu wala wakahupara zabarindi dabo kamuto subituru ngo wambe imana wadazendi imana watuza bendi yani iba alatijiremezi saburanzi juzi hundra janata samba ya rabbi ikanja zamba samba mjo zamba pre ikanja zamba samba mjo zamba pre sijatsila latifu Mwenyezi Mungu anuzisa lima sakata anil haqq imana watuambia haki imana wandu wafanyata waparlisa wajua kawunuju subutu wambeza wahunda nesi wahundao imana watuza bendi ukamharana ndo ukauria ndo mwanadamu ndo wakamharana ye ulumharana ye hana Mungu ya umbe dunia sijiremezisa buranzi jana atanjasuha saba ya rab wanokomori damu nzima sinao wakomori damu nzima sinao wahuzwe ziunga za hao wahuzwe malao ya hao wahuzu hena bendua kanio malaoni hao wahuzu ili wafanye misafara jo wafanya misafara ili watu enda homanga jo endo manga ewa rede ewa no rende hoto jo warengwa ni mabadi ubahi wado torturewa
walikuwa mabati ba wadu turuturewa iwarede wadu warede kwa jawa mndu kwa jahibia mndu kwa jawuko kwa jaride mndu na hii shando toka wajua zifamisa hauzi unjilia mapesa zifamisa hauzi unjila mapesa siwabeha zifamisa hauzi unjila mapesa ili zuwabehe manga ili wendi wake tomaa heze fami ili wake tomaa ya hema laho ya hao ili wendi wake tomaa ya hema laho ya hao wende warendwa mrutu hindu ngabwana washi walo yabu wallahi alazim ngabwana washi ngabwana mshi anambia hata mimi atatirindinda mdindindu wanamshi mkomori anambia hababofu kamati tabia mbira turendo samba basi utendelo juma basi samba basi mtwanza unitafsiri mwanamshi anambia ukabofu mimi tirengwa bofundi tirengwa ni mabandi tabulo ntoi mapesa tiparo hatuomba kwa tina bofu hamba ntina tobiambi za kinyama na tufanyi wazo mwilini hangu bofundi alhamdulillah njafa shayani tobiambi tifanyi wazo tamba basi utintafsirie tamba utintafsirie grupu watona iman grupu watora uhuza mndu grupu watora utinza mndu ranzu unambia wafanya haina tobiambi yabo basi ntunza tafsiri basi ntunza tafsiri tuta tafsiri tuta hujumabo basi tuta tafsiri tuta haunelezo jumabo basi itosho haina tobiambi ufanya so basi so himida Mwenyezi Mungu basi namtahimida Mungu mtahimida Mungu basi so tuseme ona alhamdulillah basi mjofanya mjowana na umulo mfe mjokamba mtawa mfumwa mjokofanya صبر جميل فصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون wananyasi watukufu zefamizani juli za timu 30 za kamili ngwaona wanaha wana nasho hawaloji ngwaona mezi kwaja wajua mbashawiri kwaja wajua mbandongo Yesu Mungu kutejelio wanahanywa umwa parise na mo wavuke kumwa benze banga mina mzadze ila juzi ndo mzadze juzi hananzishia harimwe messengeri hanababofu nijilo uzadeni tsambe urende jamba nijilo uzadeni tsambe urende amba nijilo uzadeni banga mina mwana ikayo mwana uo haroha kanzende majemanga kanzaje hunu Faransa alafu mwana uo gasina mezi ya uwaza karja mjomba mfia rirenge ukabo basi haulwayi ho hafunga sina mezi minji ho swafi ngadola timizi mwa harenge ukabo basi bujuzi hani parabo funde ambange namo hamba njilo uzade nabo natsoisha ya rongo tsamba alhamdulillah Mungu ya urenda zenjema hizo ngujorda urende njema za satena ya urenda zenjema hizo ya unika uzade mwana ho afikiruka hafu Mwenyezi Mungu ajalo kange namo wa mwishia banda ya mezi warenga ukahafu ya wa mwisha ya upara ukange namo himida Mungu bangu jo urenda njema za satena Mwenyezi Mungu yede mtukufu kana zimshindao gujo urenda za satena aizo haina mrika ngena wananya wanashwahe au mrumahe au mrumshahe waloyiho yatowa juamba habari yatowa juamba telefoni yatowa juamba rongo namsubirie mke wa Mungu jumuombeze dua na ujulizo waloyiho wendeze mbio watahe inshallah taala ngamjo pareswana hanyuna mo ngamjo pareswana sho hanyuna mo ikamgwa benze hezia hahe biidhnillah alkarim
ngamjo wa parsondo mahanyu namo jo parsondo shahanyu namo ngujo wavukisha ngamjo hunda uzade mweme kamgwa benze ba muislamu haini saya wona njema Yahudi wa zambi za mfunzamo Muislamu haini saya wona njema Yahudi wa zambi za mfunzamo ngamjo uzidi waze kamgwa benze ngamjo wona njema mzidi waze zembizwe kamgwa benze ngamjo wona njema mdi waze zembizwe kamgwa benze ho hanza he rabbal alamin nano warengwa ne mabandi wanambio ka warengwa ne mabandi zefamiza hao na mwishile video yinu na mpartage video yinu huenda ngabo mndu ulo na mwananya ulo yiho ngufikiriyo betizi ngujo ishilia ya beze ya wadiriki simnikane amana he message simnikane amana ya he message nsabara zijana njasi uga mtojira masabu wakati njurda za tifu aba hamjambia mgundini haizo na mpartage message video yinu hata ze messengeri za prive na mwitie prive mwibesho wandu ze prive ya publiki mwitie message prive mwitie huenda ngabo wandu wajohunda wananya waloyiho huenda ngwajubeza wadiriki wasaidie watufikiri kamzaha ngwajo wasaidie ili warohiho eka msafaro wa manga ukiri wa kontinye wendo manga eka onoka utukiri na watu wambio kabwe ukiri uloyiho beza mrohe mtujoje mrengo mateka tena watujo wambia watu rohiho aizo Mwenyezi Mungu dejelo walo harimaze tabu na warengo ba watu namba sitia so watu nembeza passport watu na visa za yiho uza hisa warengo wafungwa mga watu harimwe shibani walio mga watu harimwe tabu walio mga watu harimwe tabu hizo mguya watu yiho ya wasaidie wawasiliho wanzo wende na mu wanono mga wahifadhi raworo waloze nsezi ndwaji rahina mrulo harimwe nsindwaji adwanza fanye msafara ulo harimwe tabu mga wabulie misafara khairi hiyo mga wala saidie aizo wananyasi tijo mtahani ndongo nzima ili njouzie video ndongo nzima nitahaoni ze famiza ho wandu wao pia na mfanye mwasaidie ze mwaye mlonizo na mtowabesha direct na mtofanye kanga mjumruda mwapare ba ungwa jumparani wajo kumparani maana ngwaju fanya hini namna wampare na mjulizeni ikawa shido mjulizani na mwasaidie mala walio na mtowabesha direct ho mwabeshe mwasaidie mmoto wo harima ze tabu walonizo hiyo mtena wandu muombeze dua haina ulo na mwana mshwahe hiho au ulo na mwana mahe au beshonga we na mwanzani waho mrunajo masiwa solera kambili za haja uombele mwana mshwaho uombele mwana maho Mwenyezi Mungu mhifadhi malalio mrunake na imani mrunajo masiwa solera kambili za haja ngawona mwana mshwaho ulo yiho libiho kutujue ngeje ebo msafara ko jokero kono kire bakana to jama udari ngoni mabande bange harmwa rengo bakatarmwa rengo babonge prizo bakati prizo babongeje kutujua solera kambili bumasihu mumbele do Mwenyezi Mungu ifadhi mwana msho hangu msaidia roho hiyo khair na baraka uombele ufswali uombele mwana ma mria swali au tombele mwanzani wao kanga una mwanzani wao ulo mwanzani wangu fulani mumjini ngeyo beheza ujuma solera kambili uombele Mwenyezi Mungu ngamina mwanzani wangu fulani ulo mala fulani mahala balo tabu nsujua ngeje nsujua stuse Mwenyezi Mungu msaidia roho hiyo mumbele dua haizo hina mriombele mwana nyadua rombele ya nedua sonsi pia hina mrombele mwana nyadua zefamiza hawangale wasaidie owalo libi banyo ni wanazioni mlolibi na mfanyi hata mtunde banyo ni wanazioni mlolibi mtunde mjuo walo hoprizo mrengeze adresi za hao neze telefoni za hao mpareze famiza hao mwajulize mwende hatu msiruni banga mjuo ho msiruni hunga hujulao na mwende hatu msiruni ho mwende mwaone mbabe mjoshinda mwaone mjoshinda mwajue mwajulize mwasaidie mbeza telefoni wapare muhao no walo harimaze grupu za rengo msane mjio mahala za grupu za rengo wandu mateka banga mtu ushinda mzungulie na mzungulio mijini mzungulie pia mparse mbeza formation joka njema na baraka ba wandu wa rengo wandu wao wajukubadili wapareze famiza hao no wahunde mapesa aizo na mtonji ene wonjia msaidilane bayonde imani yaude mahaba wodo binadamu wondo usilamu riwasulizama mwanadamu nguhuziwa jao hauziwa hasankisaero na katsaero mwanadamu arengwa violewa mwanamshengu rengwa haviolewa basi mrarengwa tulwa baba hanu atofungwa bai mradarengwa ni mabandi mrambulwa doto mapesa torturewa mapesa yende wardamba tsidano njeza yardiende haizonga wandu wabe mapesa hata wa dekurajeha ambapo furibe hata basi mtsidekurajehe na msaidize famiza hanyu Mwenyezi Mungu jumsaidiani
Mungu jumbulianize mwaye na nyi wadadze banyu na mkene courage msijite kardiaki wadadze msirengeze ndongo mtorohoni tena tsaila ambapo kutusi uhala hamuna huzuni kena ubadili ndongo kaina ushanje ndongo ejo badili ndongo de ka amini Mungu amini ka Mungu katina zimshindao Mwenyezi Mungu ndiye mwenza mvu Mwenyezi Mungu ndiye mwenza zofanya Mwenyezi Mungu ndiye mwenza zofanya Mwenyezi Mungu ndiye mwenye jawabu yende jo hifadhi yende jo saidie mwana hulo iho ya rohe yende jo saidie mwana nyuho de ka amini Mungu kujazirenga wastoro honamba yabo ya wajitawade wala mzaze usijitawade mzaze usijite cardiac hulala butanda juu hambe mwanangu ngayo yabo hafu no ejo honesa ukakwelinga wena iman de kaunja courage wandisomba Mungu ya Allah hifadhi mwana hanga Allah hifadhi mwana mshanga Allah hifadhi mwana mahanga Allah hifadhi mwana mshanga ikaunja courage hambe Allah wanadamu washindwa pia kama tujoshinde tutinde ubo Mungu wende utoshinda haiso apungu akulinga wena iman mzaze ukene courage mbaba ukene courage mwana ukene courage mwanamume aondokene courage waombe Mungu mwasaidie babe mtu ushinda mfanyine mna mtu ushinda mbadisa na muombeleze dua mkene courage ba Mwenyezi Mungu ngujo wasaidia ngujo msaidiani hamwiso ngarilaaniyo yazitendwa za kifujari zino zitungo uwa wandu bahi no wandu ze grupu za indalibi za tsanganya hayo pia za jirenda grupu za ukatili zitungo uwa wandu na uhuza wandu na urengandu mateka na uviole wandu na utabisha wanadamu ikao wanadamu watu na mbabaya wana mndu shawa kanza fanye misafara hao watahemesha hao waje watabishiwa Mwenyezi Mungu narenikeza khairi haina ulona habara jwanza zijulize gujobe ha message arime messengeri shati désactiver messengeri haukekanga mrongowo messengeri wangu wajodo para wajotabishe video ke naukiri yudemana na désactiver messengeri netimize video banu ngamjo activer messengeri wodo unibesheye rekando harimo Said Muhammad Jibril wojobehe rekando harimo Said Muhammad Jib wodo jua ube harimo zambilizo ube hango jojibulo Said Muhammad Jib na Said Muhammad Jibril ubehe message en privé kanga wana mbanongo kanza unjulize ngarjo hujibule suala kama wabenze kanga wana conseil wakanza hunike kanga wana dua kanzani hunikeyo haina namna kabati tabu kanga wana ndongo kanza urujulize mwana nyuholo yiho kanga wana iliri juwe ze dua rjuomba pia kabati tabu haina mndu jo kanza lona usikiti fadwa nzari ritso saidila na fikira tima pesa ukakarna ushindari msaidie ni mapesa karna ushindari mnike ni mapesa ya mndu tonza risaidila ne fikira risaidila ne bofu rifanye jeru ombe dua hindini kabati tabu na mnuzi isa mndu shida ni mnike ni fikira shama pesa mrati na bieba nzina ushinda shaye kandongo za conseil bofu rifanye je bofu ridungenza inshallah ngarjuma bianize dua zinongo pia riombe mrati dua dharau banga bonro dungo ishadua we dharau wamba inu sikudua za dua za hawi zo katua fanye ndongo mrati dharau dua Mwenyezi Mungu amba haina mndu innal ladhina istakbaru wa takabbar watuanza ombe dua watuanza ombe Mungu Mwenyezi Mungu amba ngojunju harimwe jahannama dakhirin haukadua inu ibada nkuu aizo mrokado dharau dua kauna ngombo dua mrokado fanya betizo ndumba Mungu ba Mwenyezi Mungu haurujua ka hambilokana eza hayaziga hadua eza sihadua na kepo Mungu juu ameni Mwenyezi Mungu ho khanza hahe wananyasi ngwa juvuka waroka iho hasalama ngo wenji simwambia nukafani mengo miraru wanambia kwa suju ambamfie wana hao mala waliora nzo wakati wandai kwa jua hata tuambio ka wandu warengo msiru wanambia ka watimu jana wa dépenser 100 personnes walo harimwa tabu warengo ni mabande wasa wafungwa abontu vumbua wala walo harimwa misiru mala walo na za grupu za hao za hema patro wanzo wabahize walindawe za familia hao wasaidie waju wabeho barinodo wapashie waunsu hambeba ngo wenji waunsu jua shansoko hambia wala wasa walo harimwa za danger Mwenyezi Mungu anajelo wasa watu harimwa za danger Mungu wahifadhi neze danger ya wasulishe no lo harimwa za danger Mungu watowe harimwa za tabu atampakada yabo ngarduzi yabano Mwenyezi Mungu anikeza khairi yarihifadhi ne mabaya Mungu arinike imani na subra hauka duniani nganzo imani na subra anzor de subiria redezi warekene courage rewlo yarekene courage retabishi warekene courage besho rewlo yarekene courage baiduna inu nganza ondrongo mbili imani na subira yonde silaha ya mwanadamu ye silaha ya muislamu imani inji na subira majunia ya imani na milima ya subira ngejori wasulisha bwana nyasi wondo wasio wa muslimu nikaoni na rekane majunia ya imani rekane milima ya subira basi yonde silaha nkuu ya muislamu
kamlungena majuna ya imani mrungena na milima ya subira basaba usaushindiza ndongo pia haina johuja kuna urindinda haina makafa johuja kuna urindinda na rekene imani rekane subira banda borjovuka hundunani na akhira ranzane hamungu ilirike wazima no wanzana hamungu wajoka ukahonsi ni mwesha ivuli shahi arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajokenda wanikiwa yelulune marjani netaji ya ukawaka hanzana hamungu ngona jele ranzane hamungu ngani mwambioni inni uhibbukum fillah ngani mwanzoni hasabu ya Mwenyezi Mungu ngani repete ni mwambieni inni uhibbukum fillah ngani mwanzoni Mwenyezi Mungu nyonsi pia ngani mwanzoni hamungu haina mru nanzo hamungu ngani mwanzo hamungu haina mru tunanza shay hanze za Mungu ngani mwanzo hamungu haina mru wanzo za Mungu ngani mwanzo hamungu nanyi mnishilia ngani mwanzoni hamungu wajeli yerekane subra na imani reke wadzima sina mtume mbeboni reke majirani wa mtume mbeboni rewone raha uharimwe jannatul firdaus al-a'la ngamrepete nambe uhibbukum fillah ngani mwanzoni hasabu ya Mwenyezi Mungu mnguna bareke mahaba ya hatunanyi ranzane eresaidilane ramvura mali rajitihadi rafikira haina mrianze mwananya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.